Astaranga was nearly swept away by the super cyclone. Tidal waves gulped villages on the night of October 29, 1999. 10,000 residents perished. Many are still missing, and for those who survived, it is a life never same as before. The sea that they grew up with has a new appearance, a new threat to existence, or even a new matrix of living in the 21st century. Soumya's parents survived. Soumya was born in the year 2000, millennia, you can say. Unlike others of his generation elsewhere, he inherited the horrors of that super cyclone, its memory transmitted to him by his parents, the villagers, and even the world outside that came to know about Odisha. Literally born within the ruins of a super cyclone, Soumya has been growing up with cyclones that hit his village more frequently and more ferociously. All cyclones, severe and comparable with the cyclone of 1999, have hit the Bay of Bengal coasts, particularly the region where Soumya's village is situated. In his life of 24 years, Soumya has endured more cyclones than his parents. Growing up, Soumya often wondered, why are cyclones becoming ferocious, more frequent and devastating? Wasn't the sea there earlier? Weren't cyclones visiting them just as a natural phenomenon? अष्टम श्रेणी में पढ़ला बेले वर्ष को 2-3 थर संध्या बेले आम पढ़ाई बसीथु खाया बसीथु सब प्रचार गाड़ी आसला ब्लॉक प्रशासन किंतु आम पाखे उपाय किसी ना प्रशासन सहयोग ना आमको स्थानांतर करने आम गाँ पाखे किसी भी गोटे भल साइक्लोन सेल्टर भी नाला पड़ोशी आम जो सांगसाथी आम कहूलु कि आम काली सकाଳେ देखा जदि आम बंची थिबा। समस्त भावुन तो भल काम अच्छी समस्त खुशी अच्छा भविष्य अच्छी कहते तो आगू भल अच्छे By the time he was 14 years of age, he had heard the term climate change, the planet's existential threat. If climate changes, everything changes. His life, the sea, the wind, the clouds, everything. The latest report has said that the Odisha West Bengal coast has become the cyclone capital of India.
Do we have to surrender to this crisis? Soumya asked himself. Somewhere in his 10th standard textbooks, he read 2 lines that scripted a new mission for his life. ତେଣୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଏଟା କାରଣ କ'ଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏ ବାତ୍ୟା ସୁନାମିର ଭୟ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଜୁଆର ଆସେ ଏବଂ ଜୁଆର ଛାଡ଼ିଯାଏ ଯେଉଁ କାଦୁଆ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଭୂମିରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ବା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜଙ୍ଗଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବାତ୍ୟା ଆଉ ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରକ୍ଷା କରେ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବ ତାର ଅବସ୍ଥିତି ଥିବ, ଯଦି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ସୁନାମି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବ, ସିଏ ଆଇଦର 100-200 କିଲୋମିଟର ତାର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତାର ଦିଗ ସେ ବଦଳେଇବ। ପିଲାବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ନଦୀକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଆସୁ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ଜାଗାରେ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ଗଛର କମ୍ ସେ କମ୍ 500 ମଞ୍ଜି ହେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ କଲେକ୍ସନ କରିକି ନେଇକି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ। ଫାଙ୍କା ଥିବା ଜାଗାରେ ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ। ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଠାରୁ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ହେଉଛି। Save mangroves to stop the marauding tides. For years, the mangroves had degraded and vanished. It is not easy now to regenerate or recreate the natural mangrove forests. ମୁଁ ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ 9 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି କି ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମର ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଗାଁ, ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଓସେନିକ୍ ଯେଉଁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ତାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ତାର କେମିତି ତାର ହେଲ୍ଥକୁ ଆମେ କେମିତି ଇନସିଓର କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନଦୀ ରହିଛି, ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଏବଂ ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣ ପାଖରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାର ଭୌଗୋଳିକ ଆବଣ୍ଟନକୁ, ତେବେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯେମିତିକି ଯେଉଁଟାକି ଭିତରକନିକା ଆସୁଛି, ଭିତରକନିକା 209 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର 81% ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ହିଁ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 34.87 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର 13.4% ଅଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 8.33 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ସ ରହିଛି। ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେମିତି ଦେଖିବା ଆମେ 5.4 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ତେଣୁ ସବା ଶେଷରେ ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଆସୁଛି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 1.13 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ସ ରହିଛି ବା 0.34% ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ସ ରହିଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲନେବୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ତେଣୁ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ଯଦି ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆଗକୁ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ବାବୁ ବେହେରା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଭେଟିଲି ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲେଇଲେ। ଆମେ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ମଞ୍ଜି କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି, ମଞ୍ଜି କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି, କେଉଁ ମଞ୍ଜି କେମିତି ଚାରା ହେବ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଜଙ୍ଗଲ କି କାଟି ନେଲେଣି ଜାଳେଣୀ କାଠ ପାଇଁ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବାଲୁକା କ୍ଷୟ ହେଉଛି ଆଉ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ବି ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ପଳେଇଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ଚାପ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଜେନିକ୍ ପ୍ରେସର ଆମେ କହୁଛେ, ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଉପରେ ସାଂଘାତିକ ଏଇଠି ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ବିହେଭିୟର କେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ। ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଆମ ଜୀବନ ଆଉ ଆମ ଜୀବିକା। ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ବାତ୍ୟା ସୁନାମି ଦାଉରୁ, ଆଉ ଆମ ଜୀବିକା ଯେହେତୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ, ତେଣୁ ଆମେ ସକାଳ ପାଇଲେ ଆମର ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା ଆମର ଜୀବିକା, ଆମର ଏଇଟା ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ କେମିତି ଆମକୁ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଅଭିଯାନକୁ ନେଇ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ବୁଲିବା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉ, ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଆୱାରନେସ୍ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାଇକ୍ଲିଂ ରାଲି ହେଉ, ଆମେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଲୁ। ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବି ଏକାଠି କଲୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଲୁ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଲୁ। ନଦୀ ମୁହାଣ ଯେଉଁଟାକି କେଳୁଣୀ ନଦୀ ମୁହାଣ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନର୍ସରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ
जे प्रति गाँव में आउ प्रति शिक्षाविद आ विभिन्न प्रकार वर्गर लोक जानिले जे एमानकर जो अभियान चली हेन्ताଳ जंगल जे बात्या सुनामी दारू रक्षा करुच्ची आम अभियान सार्थक होईची विभिन्न लोक पिला भी जोड़ी हेलेनी विभिन्न संगठन आसी मध्य जोड़ी हेलेनी। आम जो कैंपेन करूँ पेट्रोलिंग करूँ पुरी जिला और जगतसिंहपुर जिला दुईटाक जिला ये लगी देवी नदी मुहाण कादुआ नदी मुहाण पर्यटन जिते जो 50टी गाँ लगी जो 8 गाँ अच्छी से गाँव जो मैंग्रोव गुड़ाक आम सब समय साइकिल नहीं बुलता गाड़ी नहीं बुलता सब समय नजर रखुता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को स्थानीय जो वन विभाग से आम इनफर्म करूँ कि यहाँ पोटेंशियल मैंग्रोव साइट ये थ्रेटर बहुत चांस अच्छी लोक बुझाऊलु और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तार तथ्य दौलु ये जगार मैंग्रोव गुड़िक कटुचे आप सुरक्षा दिंतु जे सबू गाँव सब पाखापाखि अंचल बुद्धिजीवी मैंने आम सहित जोड़ी गले आम सहित हाथ मिले से भावी सारे जे नहीं मोर दायित्व शिक्षित युवक युवती जो बाहर अच्छा से भी तो गाँव को आसुँच मोराल फाइनान्शियली सपोर्ट भी करें आशा करूँ ओडिशार विभिन्न जगार यही मॉडल टाक आम अप्लाई करूँ आ विभिन्न लोक जोड़ी हेन्ताळ जंगल सुरक्षा को आम निश्चिंत करूँ। जिते सब गाँ गुड़िक लगे नदी संलग्न जो नदी और हेन्ताळ जंगल संलग्न गाँ गुड़िक से रेगुलर डंपिंग से नदी में फोपाड़ती हेन्ताळ जंगल आ मुहाण देकर समुद्र को हजार हजार टन प्लास्टिक आम अंचल प्रति वर्ष जाऊला आम चिंता करूँ प्रशासन सहित आलोचना भी करूँ प्रति गाँव में केमती आर्टिफिशियल डंपिंग यार्ड हो पार जो प्लास्टिक गुड़िक अंततः जी प्लास्टिक जाइए समुद्र को जी प्लास्टिक नित्य जो व्यवहार जो प्लास्टिक रही केमती आम रिसाइक्लिंग कर से दिगरे बर्तमान आम कार्य करूँ। तरंगर देवी मुहाण और कादुआ नदी मुहाण अववाहिकार जो लुणा जंगल स्वच्छता मु काम करुच्ची से मैंग्रोव जंगल को सुरक्षा देवाई तार प्रोटेक्शन करने जो पॉल्यूशन पड़ू फिशरी कम्युनिटी लोक मैंने पकाउछंती पॉल्यूशन को आम संग्रह करने स्टार्ट करी प्रथम से इनिशिएटिव को माननीय प्रधानमंत्री 87तम मन की बात इनिशिएटिव प्रशंसा करते बहुत युवपीढ़ी जॉइन कर काम कर लोकल कम्युनिटी लोक और ओडिशा पर्यावरण संरक्षण अभियान समस्ते मिसिकी मो सहित काम कर इनिशिएटिव प्रति रविवार देवी नदी और कादुआ नदी मुहाण मैंने पकाउछंती आवर्जना ताको हम सफा करते आम आज पर्यंत प्राय 7 टन रु अधिक आवर्जना संग्रह कर साराणु। And yet, his perseverance yielded results. In 2014, Soumya organized the youth of the village under Odisha Paryavaran Sanrakshan Abhiyan, working together for the mangrove forests. प्रचार कलु आम अंचल केवल शिक्षित लोक कहले ये पिला पागल हो गले माने माने भूलवशत यही कम गुड़ा कर किसी आवश्यकता ना जेहेतु आम पढ़ीलु जेहेतु केवल भूगोल बही जदिव से कनसेप्ट न था लाइन हुए तो मुझे कम कर तेणु आमको पाखापाखि 3 वर्ष लगी लोकर माइंड सेट बदलवाई तार लोक मैंने बुझीगले एवं धीरे धीरे स्वतः भाव लोक मैंने निजे जोड़ी हेले जहाँ आम नेचर बेस्ड सल्यूशन रही मैंग्रोव्स रही वेटलैंड एरिया रही विभिन्न प्रकार मेरीन स्पेसीज रही तार सुरक्षा आम दे आगामी दिन में आम अंचल को जलवायु परिवर्तन प्रभाव बंचाई पार बोली आम आशा करूँ। कंकड़ा धरवा कि जाल करने जाइलु सेठी पिला जंगल काम करुले आम जाल कर आसला बेले पिला सब आम कहले मौसी जाल करत कष्ट करम कहले हाँ बापा कौन करूँ जाल फल ना ना तुम कम कर आम कहले हाँ कम करूँ ना ताले काली परदिन ठार आसब आम साथी गछ लगे आम कहले हाँ जीवु सेठू आम 5-6 जन गलु जाकि गछ लगेलु बहुत खुशी लगिला तेणुक जंगलटा हेले आमर बहुत उन्नति हम।
बढ़ी पानी आसिले आग गछ देहरे माड़ हम लहड़ा गुरा बंधुक जो माड़ होकर बंध गुड़ा सब खाई जाऊँगी भांगी जाऊँगी आम जमी बाड़ी आम जमी सब लुणा पानी माड़ी जाऊँगी तेणुक गछ लगेदेले लहड़ाटा गछ देहरे माड़ हम बंध दाड़ को लगे जदि माड़ होकर बंधटा भांगनी तेणुक गछ लगाऊँ आम बहुत खुशी। उन्नीस 94 मसीह मु प्रथम डॉक्टर रॉबर्ट सकलिफ संस्पर्श आसिक आम गुंडलवा उपकूल कैंच सुरक्षा निजक नियोजित करी आमर जो आखपाखे अच्छी हेन्ताल बण अच्छी तापी यूथ माने जुटी जाती जोटा कि मैंग्रोव आज आम अस्तरंग अंचल बढ़िवार आरंभ होती मास यूथ ग्रुप गोटे आसी ओडिशा पर्यावरण संगठन ये से कार्यटा को अति सुचारू रूपे परिचालना करुच्ची। आम अंचल जदि मैंग्रोवटा बहुत मात्रा बढ़ी कारण आगू जो प्रकार बात्या सुनामी सब आसूची से दुर्विपाकरू आम मानक से रक्षा कर। द्वितीय तो जोटा समुद्र में जलचर जीव अच्छा से जो खाद्यर परिमाणटा कमी कमी जाऊँगी से वंश आस्ते आस्ते लोप पाँच खाली कहबानी आम गोटे छोटिया जीव से किसी खाद्य पाँच कि तार वंश विस्तार करमती माछ कंकड़ा लगे एमती तिमी ठू लगे ऑलिव रिली पर्यंत समस्ते मुहाण अंचल ही तार किछि मात्रा खाद्य संग्रह करुछंती। से आउरी किछि मात्रा तार प्रचार प्रसार करते मैंग्रोवटा आम सुरक्षित हो पारंता जहाँफल कि आगू जो प्राकृतिक विपर्यय सब आसूची आम अंचल लोक मैंने सुरक्षित रही पारंते। नर्सरी द्वारा आम विभिन्न लोक विभिन्न अकेजन आम पाखक डाकुलु विभिन्न नदी आ मुहाण अंचल को डाकिक नौलु जंगल विषय बुझेवा सहित से पार्टिसिपेशन आम प्लांटेशन एक्टिविटी करूँ। उपकूलवर्ती चलर लोक समस्त जो घर छाड़ी पलाउछंती बा जो बात्या आ सुनामीर जो भय आसूची से समस्त भयभीत अच्छा कि समाधान कहीं जान नी जी अस्तरंग पाखापाखि 70,000 रु ऊर्ध एवं पपुलेसन अच्छी तेणु मुझे समस्त को बुझेदेवी जे आमर उपकूलवर्ती अंचल और ये जुआरिया अरण्य जोटा मुझे बही पढ़ी जदि लोक बुझीजे ये जंगल आम सुरक्षा दूसरी लोक यहाँ सुरक्षा देवे। When the severe cyclone Phani hit Odisha in April 2019, nearing the intensity of the 1999 super cyclone, the efforts gave fruit. The tides didn't encroach, the seawater ingression was stopped, and the wind speed was reduced. Village Gundalaba survived. 1999 मसीहा महाबात्या जो विपर्य आसीला कहला बेलू छाती फाटी जाऊँगी तो आम सामना करूँ विपर्य बहुत भासी जाइए आमर लोक पिला खाया भी पाइले सब धान चाउल जहाँ था सब भिजिगला किए स्कूल को गले किए कहार खंडिया घर सीटी घर था सीटी जाबुड़ी रही गोरु गाई सब तो भासिक किए कुआडे पलैले कि आम गुंडलवा ग्रामर तला थिला झाऊ जंगल आमर सीटी जो गछ सब पड़गला नदी कूल किसी घर थिला से भासी भासी गले जहाँ भगवान दया जो झाऊ गछटी थिला सी आबद्ध कुंडे धरिक रही किंतु समुद्र गर्भ को कहीं जापारे ना कंचा भंडा परिड़ या गोटे आणिक से खाई आहार बंटे छोट छुआ जो करुण कहानी
से कथा तो कहले छाती फाटी जाऊँचे कहीं तो होनी समस्ते बसिले देख यही गछटी आज आम जीवन बंचेछि आमे केमिति गछर जीवन बंचेइबा तो शपथ ग्रहण कले समस्ते जंगल को तदारख कले केमिति सुस्थ जंगलटीए हेब समुद्र कूल रे जो आमर चाउली लटा कंसेई लटा गुडू कंक एकू लगेइले से केमिति बालीबंत हब लुणा पवन गाँ को आसबनी जो सुनामी आसुचे सी भी आसबनी गछ सब लगेई देलु सी गोटे सेतु बंध भाया समुद्र कूल रे बंध होईगला से दिन ठारू शपथ नहीं जंगल पाली करी जगिलु ये पिला आमठू देखिकी कहले जा हूँ माँ मैंने जो कार्य करी ये कार्य कले आम आगू को उन्नति करूँ आम जीवन जीविका ठीक भाग रहीपर से दिन ठार लगी केमी जंगल सुरक्षा करूँ हेताल बनी केरुआ कौ नदी कौ बण कौटी कौन जा पहुँचुंट पहुँचिक सब गछ बुछ लगे जहाँ हूँ ठाकुर दया भगवान को प्रार्थना करुँची आम ना सी रखी आहरी भी ना रखु सी एत कष्ट छुआ को धरिक कम कर धन्यवाद तांकु भगवान करंतु से आहरी आहरी ऊपर को जातु। This was mostly due to the mangrove forests the youth groups helped regenerate over the years. The regenerated forests have recreated a natural wall of 800 kilometers. In many years, the village got back its natural protection against tidal waves and cyclones. For the youth of the village, now formally organized under the OPSA organization, fighting the planet's climate emergency has become a day-to-day affair. What is called adaptation. The boys of the groves, as they are called, understand nature. Where no one is independent or has an isolated life. All living beings are on an interrelated journey known as the ecosystem. And our effort to retain this journey is what we call ecosystem services. The boys have been doing just that. घंच होइअछि द्रुम ग्रुम बुदा बणुआ घास जे तही घंच होइअछि द्रुम ग्रुम बुदा बणुआ घास जे तही गाई छेली मेंढा आनंदे चरंती गाई छेली मेंढा आनंदे चरंती क्षुधा निवारण पाई आज की आनंदे हो की आनंदे
तार जंगल दिशुची आदि की आनंदे हो की आनंदे तार जंगल दिशुची विदेशी पक्षी आगमन भाई देख लगे भारी खुशी विदेशी पक्षी आगमन भाई देख लगे भारी खुशी रात काल हेले से बग गहन रात काल हेले से बग गहन चंद्र उदियार राशि आज की आनंदे हो की आनंदे काल जंगल दिशुची आज की आनंदे हो की आनंदे तार जंगल दिशुची घंच होई अछि द्रुम ग्रुम बुदा बणुआ घास जे तही घंच होई अछि द्रुम ग्रुम बुदा बणुआ घास जे तही गाई छेली मेंढा आनंदे चरंती गाई छेली मेंढा आनंदे चरंती क्षुधा निवारण पाई आज की आनंदे हो की आनंदे तार जंगल दिशुची आज की आनंदे हो की आनंदे तार जंगल दिशुची